la réalité d'un problème. Quelle est la réalité? Как только Идрис Лоуэр недавно говорил о том, что как только нам удается увидеть реальность, какая реальность проблемы, Qu'est-ce qui est caché derrière? что за этим стоит, Eh bien, il y a 80% des constellations qui seraient déjà, comment dire, реализовать. qui seraient réalisées, enfin, qui aboutiraient à une meilleure solution. 80% расстановки уже завершается лучшим результатом. Mais dans tous les cas, Но во всех случаях, même si la réalité est douloureuse parfois à accepter, даже если порой болезненно принимать реальность, effectivement, dans notre travail de constellateur, действительно в нашей работе расстановщиков, elle va quand même permettre de trouver un espace à se rassurer et à se sentir plus apaisé par rapport à son problème. это позволит все-таки найти более уверенное пространство и стать спокойнее относительно проблемы. À condition d'être capable de regarder et d'accepter ce qu'on voit. При условии, что мы способны посмотреть и принять то, на что смотрим, на что видим. Alors hier, j'ai fait depuis quelques expériences avec quelques personnes. Вчера с некоторыми людьми я провела несколько опытов. Je me suis dit, je vais regarder un peu si c'est vrai ça. Я скажу себе, посмотрю, правда, неправда. Puis j'ai envie de la refaire encore une fois avec vous. Я хочу это повторить еще veux раз bien? с вами. Voilà. Donc, l'expérience consiste simplement И опыт просто заключается в том, à demander à quelqu'un de se mettre, vous pouvez le faire aussi si vous voulez, тоже, если хотите, можете сделать. de se mettre en contact en fermant les yeux avec une difficulté récurrente. Если вы хотите, можно закрыть глаза и войти в контакт с повторяющейся трудностью. On en a tous des comme ça qui У tournent dans всех notre tête. нас есть такие трудности, которые Et on вращаются в голове. On n'arrive pas à s'en sortir, ça tourne en boucle. И нам не удается из этого выбраться, это как по кругу. On n'en connaît ni l'origine, ni la solution. Мы не знаем ни происхождения, ни решения. Et donc, tu en as une petite, ça n'a pas besoin d'être un Здесь gros truc, маленькая, un не petit обязательно, truc. чтобы какое-нибудь огромное было. Et donc, Маленькое juste что-нибудь. une chose qu'on peut faire pour voir ce qui se passe, tu gardes les yeux fermés, И en сохраняя contact. глаза закрытыми, Voilà, prendre simplement une personne qu'on place devant, мы просто ставим перед тобой et человека. cette personne représente cette difficulté que tu vas regarder en face. Этот человек представляет трудность, на Voilà. которую ты будешь смотреть. C'est ta difficulté, d'habitude, ça tourne dans notre tête, là on va la regarder en face. Это твоя трудность, мы смотрим на нее. Это трудность, которая постоянно вращается в голове. Et puis on va placer une autre personne, Затем мы ставим другого человека. et cette personne, si tu la regardes, elle représente un élément qui s'éclaire, qui permet d'éclairer cette difficulté. И если ты посмотришь на этого человека, он представляет собой элемент, который освещает эту трудность, позволяет прояснить. Et voilà encore un autre élément qui te permet d'éclairer cette difficulté. Еще один элемент, который позволяет прояснить эту трудность. Un autre aspect, et encore un autre aspect Другой ici, аспект, и еще другой аспект здесь. qui fait que cette difficulté, elle est de plus en plus claire pour toi. Эта трудность становится все Le более pourquoi, ясной для le тебя. comment. Почему, как. Et puis encore un autre ici. Еще один здесь. Je peux te mettre là entre les deux. Voilà. Puis on pourrait en mettre 30 ou 40, peu importe. Можем поставить 30, On va se 40, limiter, неважно. Et la question simplement, pardon, la question Вопрос. simplement, qu'est-ce que ça change pour toi Что для тебя меняет это? entre le moment où tu as les yeux fermés et tu es en train de tourner en rond dans ton problème, Между тем моментом, когда у тебя закрыты глаза, и ты по кругу вращаешься в своей проблеме, et que tout d'un coup tu vois en face cette difficulté и вдруг ты видишь эту трудность перед тобой, лицом к лицу, et tous les éclairages qui te permettent de la voir mieux. и все прояснения, которые тебе позволяют видеть ее лучше. Qu'est-ce que... Dans le cas d'une infestation... Et juste une remarque encore. Еще одно замечание, Quant à la phobie des chiens, что касается страха собак. je ne suis pas sûr que les constellations soient la méthode la plus rapide ni la plus efficace. Я не думаю, что расстановки являются самым быстрым и эффективным методом. Ici, à la Libre Université, vous pouvez apprendre des techniques énergétiques Здесь, в свободном университете, можно изучить энергетические Психоэнергетики. техники, психоэнергетические, qui, en principe, régulent ce type de phobie которые, в принципе, разрешают такого типа фобии entre 5 minutes et 1 heure.
От 5 до часа, от 5 Oui. минут до часа. Lorsque c'est fait correctement, ça se passe comme ça. Когда правильно выполняются, Donc, то это происходит так. Même si vous êtes constellateur, il vaut mieux apprendre certaines techniques énergétiques. Даже если вы являетесь расстановщиком, лучше изучить несколько Ça ira beaucoup plus энергетических vite техник. et plus sûrement. А действительно быстрее и надежнее. Par rapport à la question que posait Jacqueline, donc l'infestation d'un lieu par des animaux qui ne sont pas à leur place, est-ce qu'il y a des protocoles particuliers? И как Жаклин задает, когда на дом набегают много животных, есть какая-то особая расстановка? Non, vous voyez là, par exemple, la première impression que j'ai eue lorsqu'elle m'a raconté ça, Видите, какое у меня было первое впечатление, C'est- когда она мне об этом рассказывала? c'est de me dire qui est-ce qui a été un jour exclu de cette maison Это я спросила, а кто однажды был исключен из этого дома? pour que des rats Что крысы s'obligent à infester ce lieu, à ce обязывают point. себя до такой степени набегать на это место. Au point que même lorsque les rats sont chassés, puisque c'est le cas maintenant, До такой степени, что даже когда этих крыс изгнали, как сейчас, c'est comme si la même énergie ou le même esprit continuait à avoir la main mise sur cette maison. словно та же самая энергия или дух продолжают жить в этом доме. Donc c'est vraiment chercher l'exclu То есть действительно искать исключенного ou bien chercher celui à qui ce bien a été volé. или искать у кого сюлья, Ce bien, или искать la у кого maison это благо было, то есть этот дом был украден. qui a peut-être été déshérité, Может быть, кого решили наследство, qui a été trompé, кого обманули. chercher dans cette direction-là. Искать в этом направлении. Éventuellement, quand on parle des exclus, И когда мы говорим об исключенных, ça peut aussi être un crime qui a eu lieu dans cette maison. может быть также какое-то Mais bon, преступление произошло в доме. Ну, в общем, Dans в ces любом случае, directions-là qu'on peut chercher. исключение какое-то, то есть искать в этих направлениях.